صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فمن اقتدى به نجا ومن خالفه هلك. بهذا نادت الغزالة عندما قالت أشهد أنك رسول الله، من اتبعك نجا ومن خالفك خاب وخسر. الله يجعلنا وإياكم من المقتدين بالنبي محمد، المتبعين له، الناشرين لشريعته، المحيين لسنته في بيوتنا ومساجدنا ومعاهدنا، ويجمعنا وإياكم به في هذه الدار وفي دار القرار. يا عزيز يا غفار استجب دعانا بجاه حبيبك محمد المختار صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita kekasihnya, pilihan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah, sebagai anugerah untuk kita, yang mana ketika kita cinta, mengikuti, meneladani beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakal selamat, bakal beruntung. Sebagaimana Ghazalah Kijang yang mengucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, orang yang ikut kepadamu, meneladanimu, maka dia bakal selamat. Yang menyimpang dari jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bakal rugi, bakal celaka. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjuang di ilmunya, nyebarkan ilmunya Nabi Muhammad, dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah-rumah kita, di lingkungan kita, di tempat kita. Semoga sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini, kelak dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, tempat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجل معلق قلبه بالمساجد. معلق، ما إذا خرج يعرف يتعلق قلبه متى بيعود ثاني مرة. هذا الذي يتعلق قلبه بالمساجد يعني يتعلق قلبه بعبادة الله سبحانه وتعالى. فالقلب إذا تعلق بشيء حن إليه. القلب إذا تعلق زاد همة، لأن التعلق يجلب الشوق، والشوق يجلب التوق، والتوق يعني معنى طلب الزيادة، فيكون دائما في زيادة في الأعمال الصالحات في كل يوم بل في كل ساعة. Itu ada 7 golongan disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang kelak bakal dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan di hari tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 golongan tersebut adalah orang yang hatinya selalu terhubung dengan masjid, berkaitan, hatinya selalu nyambung dengan masjid. Nyambung dengan masjid, ketika dia keluar langsung nunggu lagi, cari-cari lagi kapan lagi bisa ke masjid. Ini orang yang seperti ini, orang yang termasuk dalam 7 golongan tersebut, kata Nabi Muhammad SAW. Nyambung, punya hubungan dengan masjid, mengakibatkan dia akhirnya selalu kepingin ke masjid, dan dia tambah rindu untuk selalu di masjid. Orang yang hatinya benar-benar nyambung ke masjid, maka intinya adalah dia selalu ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hatinya nyambung ke masjid bakal tambah rindu untuk kumpul, untuk datang lagi ke masjid. Dan ketika sudah rindu datang ke masjid, maka tambah kekuatannya, usahanya untuk lebih semangat lagi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. فانتظار العبادة عبادة، لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة. ما دام أنت في انتظار الصلاة فأنت في صلاة، وأنت جالس في صلاة. ليه؟ لأنك منتظر العبادة. منتظر العبادة فأنت في صلاة. نعم، فمنتظر المدرس، ما تأخر المدرس فأنت في درس. وهكذا ما دمت منتظر للعبادة فأنت في عبادة. Itu dikatakan orang yang nunggu ibadah, maka dia hakikatnya dalam keadaan ibadah. Orang yang nunggu ibadah berarti dia dalam ibadah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyebutkan, engkau dalam keadaan sholat selagi kamu menunggu sholat. Ketika duduk nunggu waktu sholat untuk menjalankan sholat, maka duduknya dia pun dianggap sholat.
dia duduk nunggu untuk ibadah yang mau dia lakukan, maka nunggunya dia itu ditulis ibadah. Apapun keadaannya, engkau duduk nunggu mau ngaji ilmu, mau belajar ilmu, gurunya mungkin agak telat, nunggunya kita itu sudah ditulis kita lagi belajar ilmu. Maka selalu dalam keadaan ibadah orang yang menunggu ibadah. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتظار الفرج عبادة. واحد عنده مهمة، عنده مشكلة تكاثرت عليه المشاكل وهو منتظر ويعلم أن بعد هذا العسر يسرين بشاهد قوي سبحانه وتعالى، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فقال النبي محمد لن يغلب عسر يسرين، ففي الآية يسرين وعسر واحد، قال النبي محمد لن يغلب. فانتظارك للفرج ولليسر هذا عبادة. أنت في مشكلة، في أزمة، انتظارك للفرج من الله هذا عبادة. أنت في مرض، حسن ظنك بالله أنه بيشفيك وبيعافيك وبيطيل عمرك في طاعة، هذا ظنك هذا عبادة من أعظم العبادات لله سبحانه وتعالى، بخلاف إنسان لا يقول المستقبل هذا مصيبة، هذا مستقبل بعدين بكرة بيجي فيروس، بيجي مرض، بيجي فقر، كذا، هذا سوء ظن بالله، وهذه من أقبح المعاصي المبعدة عن الله سبحانه وتعالى. Bahkan ketika seorang menunggu jalan keluar yang Allah berikan, menunggu solusi yang Allah berikan kepada kita, nunggunya sudah ibadah. Nunggu kesenangan ketika dia menghadapi kesusahan, itu kesusahan yang dia alami, masalah yang dia alami, nunggu jalan keluar yang diberikan oleh Allah, nunggunya itu ibadah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah sebutkan, dalam kesusahan itu pasti ada kemudahan. Bahkan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam kesusahan ada kemudahan, dan kemudahannya dua kali kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kesusahan tidak bakal mengalahkan dua kemudahan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nunggu jalan keluar yang Allah berikan atas masalah yang kita hadapi, itu sudah ibadah yang Allah berikan. Kita husnudzon kepada Allah, ini besok bakal dipanjangkan umurnya dalam keadaan taat, disehatkan badannya. Husnudzon baik kepada Allah, ini pun ibadah. Bahkan termasuk ibadah yang paling mulia, karena kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang selalu kepikiran, besok ini kayaknya kena musibah ini, nanti kena virus ini, nanti kena masalah ini, kepikiran suudzon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pun bentuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. العبد إذا رضي بما قدر المولى يسارع في انتهاء المصيبة وانتهاء البلاء، وإذا صارع القضاء والقدر ولم يرضى بالقضاء والقدر فهو يطيل مصيبته بنفسه. هو العبد الذي يطيل المصيبة أو يقصر زمنها، من هو العبد. إن رضي بما قدر المولى ارتاح قلبه وقصر زمن المصيبة وأبدله الله بالفرح بعد ذلك. وإن هو صارع وصاول ولم يستسلم للقضاء والقدر بل زاد حزنا وزاد اعتراضا، فإن زمن المصيبة تتصل عليه فيخرج من مصيبة إلى مصيبة ولا تنتهي زمن المصائب. لكن إذا أراد العجل بالفرج فيرضى بما قدر المولى، فحينئذ بذلك الرضا يبدله الله بالعسر يسر، وبالمصيبة فرج ومخرج من كل مصيبة. Seorang hamba kalau bisa ridho atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu musibah yang dia alami, dia hadapinya dengan ridho, ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka bakal cepat Allah gantikan musibah tersebut dengan kesenangan, dengan solusi yang Allah berikan setiap masalahnya. Ketika orang ridho dengan segala ketentuan, maka yang dia alami bakal berlalu dengan cepat, semuanya selesai. Yang tidak selesai ketika dia dapat musibah, dia ngeluh, dia protes, dia uring-uringan sendiri, tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tambah lama itu musibah, tidak selesai-selesai, tambah panjang akhirnya. Yang bikin panjang dirinya sendiri. Tapi orang kalau apa yang dia terima, apa yang dia hadapi, masalah yang dia alami, musibah yang menimpa dia hadapi dengan hati yang tenang,
ridho atas segala keputusan Allah, berakhir, selesai. Bahkan Allah rubah kesedihan yang dia alami dengan kesenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah-masalahnya dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ridho. Tapi kalau tidak ridho, akhirnya tambah panjang musibah, dia musibah uring-uringan terus, akhirnya kena kayak musibah lagi, akhirnya tidak berhenti-berhenti itu dalam keadaan musibah terus. مر النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أم سلمة عندما مات أبو سلمة وهي حزينة عليه، فقال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت مثل ما أحد مثل أبو سلمة يا رسول الله، لا في خلق ولا في خلق. قالوا قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا. فقالت مثل ما أمرها النبي محمد واستسلمت القضاء والقدر. ففي الحال أبدلها الله بمن هو خير بملء الأرض من أبي سلمة تزوجها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها. Itu pernah Nabi Muhammad lagi lewat ketemu sama Ummu Salamah, lagi nangis. Ummu Salamah saat itu ditinggal wafat suaminya Abi Salamah, baru ditinggal wafat, nangis Ummu Salamah. Kemudian diajarkan, bacalah doa, ya Allah berikan pahala saya atas musibah yang menimpa dan jadikan gantinya lebih baik dari apa yang hilang. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, tidak ada yang lebih baik kayak suami saya. Doa aja kayak gitu diajarkan sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, tidak ada penampilan yang terbaik, akhlak yang terbaik suami saya Abi Salamah. Kata Nabi Muhammad, baca doa ini. Kemudian dia akhirnya nurut, pasrah, ngikut sama apa yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Doa biar diberikan pahala atas musibah yang menimpa dan digantikan musibah ditinggal meninggal suaminya dengan yang lebih baik. Akhirnya dikabulkan dengan doa tersebut. Allah jadikan dia dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Lebih baik berkali-kali lipat dari Abi Salamah karena dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. فمن قال عند المصيبة إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا كان على الله حق أن يبدله خيرا مما أخذ منه. هكذا ورد عن الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Itu disebutkan barang siapa yang tertimpa musibah kemudian dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian membaca doa Allahumma ajirni min musibati wa akhlifni khairan minha, dia baca doa tersebut pasti Allah mengganti yang lebih baik atas musibah yang menimpa dia. مر رجل على امرأة وهي في قحط في جد وهي مستبشرة وفرحانة، فغاب فترة ثم رجع وقد أخضرت الأرض وأخصبت الأرض وجدها حزينة. قال عجبت مررت عليك في الجدب وأنت فرحة مسرورة ومررت عليك في الخصب وأنت حزينة. قالت نعم، فإننا كنا في الجدب ننتظر الرحمة من الله والفرج من الله، لأن ما يدوم عسر بشاهد القرآن العظيم، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إذا استسلمت لله سبحانه وتعالى. ولما مررت مرة أخرى ونحن في الخصب فنحن نخاف أن تبدل هذه النعمة إلى نقمة، فالله سبحانه وتعالى تعبدنا بالنعم وتعبدنا بالنقم. فأنت أيها المؤمن اكسر في قلبك في الإيمان، إذا ابتلاك الله بالنعم فهو يريد الشكر منك، إذا ابتلاك الله بالنقم فهو يريد الصبر، وإما بهذا الصبر إما إعلاء درجات أو تكفير سيئات، وكل ذلك خير لك. Itu pernah ada seorang soleh bertemu dengan wanita. Dia dalam keadaan padahal kayak tidak punya apa-apa, paceklik, tidak punya apa-apa, keringat, tidak punya apa-apa lah, kelihatan keadaan yang lagi kesian, tidak punya apa-apa. Tapi perempuannya senang, kayak gembira, nyaman, tenang. Kemudian ditinggal lewat berapa waktu, balik lagi nih orang, ketemu wanita tadi, wanita yang sama beberapa waktu lama, dalam keadaan padahal sudah ada semuanya, serba lapang. Daerahnya sudah tidak paceklik lagi, cuma dilihat perempuannya malah keadaan sedih kayak khawatir, sehingga orang tersebut tanya sama perempuannya, kenapa kamu ini? Kemarin kayaknya kelihatan kamu tidak punya apa-apa, tapi kamu kelihatan senang ceria.
Sekarang kamu kelihatan sudah punya segalanya, tapi kok kelihatan khawatir, kelihatan sedih. Kata perempuan tersebut, iya, saya pertama ketika tidak punya apa-apa, saya berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena saya yakin kesusahan tidak ada yang terus-menerus, tidak ada yang langgeng. Pasti di depannya ada kemudahan yang disiapkan oleh Allah, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan pasti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dipenuhi nikmat dari Allah, maka dari situ saya mulai khawatir Allah rubah nikmat yang Allah berikan ini dengan azab siksa yang Allah siapkan. Allah ganti nikmat yang enak dengan sesuatu yang menyiksa, sesuatu yang tidak enak. Saya khawatir kepikiran hal tersebut. Maka kita sebagai manusia, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, pakaikan dalam hati kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki ketika Allah memberikan nikmat, Allah kehendaki kita agar bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan cobaan, biar kita bisa bersabar menghadapinya. Kadang dengan sabar tersebut Allah bisa angkat derajat kita lebih tinggi. Kadang dengan sabar tersebut atas musibah cobaan yang Allah berikan, Allah hapus dosa-dosa kita. Semua keadaan ketika kita menghadapinya benar, semuanya hasilnya pun jadi baik. وكل ما يحصل لك هو فيه صلاح وخير لك، لكنك أنت غابت عنك الحكمة، لكن المؤمن يستقبل ذلك بفرح وسرور. ليه؟ لأنه عنده ثقة بالله العزيز الغفور سبحانه وتعالى. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فإذا فوضت أمرك، لكن قبل التفويض يكون التوكل، والتوكل بإقامة الأسباب. فما يتأتى توكل بلا أسباب، هذا كذب وخداع. إقامة السبب ثم بهذا التوكل. إذا أعيتك الأسباب فحينئذ فوض أمرك إلى الله وأحسن في الظنون، ترى ما يسرك في الدنيا وفي يوم القيامة. Tinggal kita pintar-pintar bisa pasrah, menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang yang bikin kita bingung adalah kita tidak tahu hikmahnya, tidak sadar atas hikmah di balik itu semua. Tinggal kita pasrahkan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bakal ngadepi itu semua jadi enak. Tapi sebelum kita bisa memasrahkan setiap keadaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya harus kita jalankan sebab-sebabnya. Tawakal kepada Allah dengan menjalankan sebab-sebab yang harus kita jalankan. Setelah sebab-sebab yang perlu kita laksanakan, kemudian setelah itu sudah benar semua, tinggal kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tentukan bakal terjadi, tinggal kita pintar-pintar husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bakal ngerasakan kehidupan semuanya enak, dunia dan akhirat bakal dalam keadaan gembira, senang. Al-insan daiman يوزن أفعاله وأقواله بميزان شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا التبس عليه أمر قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم العلم خزائن ومفتاح السؤال. اسأل من اتصل علمه بعلم سيد المعلمين محمد. اسأل في أمور التربية من اتصلت تربيته بسيد المربين محمد صلى الله عليه وسلم ترشد وتهتدي إلى الحق والصواب. Dan usahakan kita selalu menimbang segala perbuatan yang akan kita lakukan dengan timbangan syariat ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita bakal berjalan benar. Adapun yang kita bingung harus berbuat apa, harus bagaimana, maka kita tanya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kalian tidak tahu. Tanya kepada orang yang ilmunya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tanya tentang pendidikan kepada orang yang telah dapat pendidikan nyambung sampai Nabi Muhammad SAW. Pemimpinnya ulama, pemimpinnya para pendidik yaitu Nabi Muhammad SAW. وقد خبط الناس في هذا الزمان لأنهم اتخذوا شيخا لهم جوجل، وقد ظهر شيخ جديد في هذا الزمان ايش اسمه؟ أي فإن سنده متصل إلى الشيطان. Dan zaman sekarang orang sudah nyampur aduk, sudah tidak karuan keadaannya, karena mereka jadikan guru mereka Google. Bahkan ada zaman sekarang lagi gurunya AI lagi, lebih canggih lagi. Ini semua kayak gini, sanadnya mereka nyambungnya ke setan.
هذه كلها الأمور يريدون أن يسلبوا حلقة الاتصال بيننا وبين سيد أهل الوصال محمد صلى الله عليه وسلم، فنرتبط بمن ارتبط حتى نتصل بمن اتصل، فنصل إلى سيد الواصلين وسيد المحبوبين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Pada sebenarnya keadaan-keadaan sini, urusan perkara yang seperti ini, tujuan mereka adalah agar memutus hubungan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Maka pinter-pinter kita cari hubungan kepada orang yang nyambungkan hubungan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kuatkan kaitan kita kepada mereka biar kita nyambung, sehingga nyambung kepada pemimpin seluruh orang mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Tadi dipersilahkan untuk barangkali ada yang mau tanya jawab, mau tanya. Fadhol. Barangkali ada yang mau tanya. Bebas. Pertanyaan bebas. بس ما هو لازم في الموضوع هذا، لا ما هو لازم في الموضوع اللي انت pertanyaan bebas di masalah, di tema apapun. Iya kalau. Fadhol. Monggo. Tanya siapa? Ada yang tanya? Pertanyaan bebas. Ada. Fi soal ada Habib. Nah, Fadhol. bab السؤال بعدين تبع. Caranya untuk meningkatkan kesemangat di dalam beribadah. Soalnya terkadang kita kan ada waktu yang malas. Bagaimana caranya supaya نعم، من أراد الهمة في العبادة والهمة في طلب العلم وكان ملس ما كان تروس. نعم. إذا تشوف الإنسان إلى الثمرة اشتعل في باطنه الرغبة. Ini tadi pertanyaannya, gimana bisa menguatkan semangat biar ibadah tambah semangat, tidak malas-malas terus. Kata beliau di antara jawabannya, kalau orang sudah mulai memikirkan tentang hasil dari apa yang dia jalani, maka nanti bakal nyala ini, tumbuh lagi nih, menyala lagi semangatnya dia untuk meraih hasil tersebut. أن الإنسان يرتكب الصعاب ويسافر لأي عمل الدنيا لأنه بيعرف أنه في فائدة في هذه التجارة وفي هذا العمل وفي هذه الوظيفة. فكذلك إذا علم بالثمرة وأيقن بالثمرة التي ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة فإنه يستمر ويستقيم على الأعمال الصالحة. Kayak orang kerja mau susah payah, pergi kemana-kemana, jalan jauh, susah payah banting tulang untuk kerja. Kenapa dia mau melakukan itu? Karena tahu ini ada untungnya nih, bentar lagi nih, ada hasil yang bakal dia raih. Begitu juga ketika kita ibadah. Kalau orang itu sudah tahu, sudah yakin apa yang dikabarkan Nabi Muhammad dari ibadah yang dia lakukan, maka ini semangat bakal terus meningkat. وهذه الدعوة المباركة إذا وظبت عليها بعد كل فريضة يرزقك الله الهمة في الأعمال الصالحة، وهي اللهم اغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية وحققني بالاستقامة. Dan ini disebutkan doa yang kalau kita baca setelah sholat, maka Allah bakal terus jadikan kita orang yang semangat. Allahumma, tulisan. Nanti ditulis ya. Ada sih tulisan. Doanya tadi. Nanti tulisan. Insyaallah nanti bisa ditanya tulisannya. Ada pertanyaan lain. Ada yang mau tanya lagi? Monggo. تربية الأولاد في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن كقطع الليل المظلم كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، يمسي مؤمن ويصبح كافر والعياذ بالله. هذا قد أخبر سيأتي هذا الزمان، وهذا هو الفتن كما هو مشاهد في السوشيال ميديا. كل يوم ما هو فتن كثيرة. كيف الحل؟ أين الأبد؟ أين الدواء حتى يحصل لنا الشفاء لنا ولأولادنا؟ نربطهم بسيرة النبي محمد، نعلمهم من سيرة النبي محمد، خلق النبي محمد، أدب النبي محمد، ونربطهم
بمن اتصل بالنبي محمد من خلفاء النبي محمد من العلماء العاملين المتقين الذين هم على قدم الاتباع للنبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين. إذا امتلأت قلوب محبة لهم واتخذوهم مثلا لهم فإنهم في أمان مهما خاضوا بحر الفتن لن يفتتنوا أبدا. هذا هو الفاكسين، هذا هو التطعيم الذي يجب علينا أن نطعم به أولادنا، نربطهم بالصالحين وبسيد الصالحين وبخلفاء النبي محمد سواء كانوا من الأحياء أو من انتقل للرفيق الأعلى. Ini tadi pertanyaannya gimana didik anak di zaman yang kayak gini. Zaman memang sudah penuh fitnah. Kata Nabi Muhammad, akhir zaman fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap sehingga orang-orang bingung. Pagi mukmin, sorenya kafir. Sore mukmin, paginya bisa kafir. Ini keadaan fitnah yang sudah sangat bahaya di akhir zaman. Dan kita kalau melihat zaman sekarang media sosial, ngelihat setiap waktunya fitnah, bahkan bukan cuma satu fitnah macam-macam bakal ngelihat. Nah ini gimana? Apa solusinya? Apa obatnya kita ngadepi zaman kayak gini? Apalagi gimana didik anaknya di zaman yang kayak gini? Di antara caranya adalah hubungkan anak-anak kita dengan sirahnya Nabi Muhammad SAW. Ajarkan mereka sirahnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, adab-adab ajarannya Nabi Muhammad SAW. Biar kenal. Kemudian hubungkan mereka dengan orang yang nyambung sama Nabi Muhammad SAW, para solihin, pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Dekatkan anak-anak dengan mereka, biar nyambung hubungannya sampai Nabi Muhammad SAW. Tahu tentang Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad sudah dijadikan idola. Kalau sudah Nabi Muhammad dijadikan idola, maka apapun yang terjadi, gimana pun keadaannya, bakal aman dia, bakal dijaga karena nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang paling penting adalah gimana mengenalkan, mengajarkan akhlak, adab Nabi Muhammad SAW dan menghubungkan mereka dengan pewaris-pewaris Nabi Muhammad dan pemimpin para ulama, yaitu Nabi Muhammad, pemimpin orang soleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang mau tanya lagi? Ada pertanyaan lain? ما معنى استفتي قلبك؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول نعم النبي صلى الله عليه وسلم أهل ذكري إن كنتم لا تعلمون. إن كنتم لا تعلمون. يعني أيهما أولى؟ استفتي قلبك إنما ما قال اسأله العلم. شوف الله ما قال اسألوا أهل العلم، ما قال اسألوا أهل العلم، لأن العلم موجود في جوجل وفي في الاي اي موجود. ما قال اسألوا أهل العلم، لأن أهل العلم فيهم البر والفاجر، لكن أهل الذكر ما فيهم إلا البر، أهل نور الإخلاص، أهل سر التقوى ما فيهم إلا البر. اسألوا أهل الذكر. وما معنى استفتي قلبك؟ عاد بعيد سورة. Ini tadi ditanyakan tentang makna tanyalah ahlu dzikir kalau kamu tidak mau. Allah tidak nyebutkan hanya yang sekedar orang tahu ilmu. Karena kalau yang ilmu bisa dicari dari Google, dari AI dan segala macam. Ilmunya bisa didapat. Tapi Allah memerintahkan orang yang ahli dzikir. Karena ilmu bisa siapa aja tahu. Data bisa siapa aja tahu. Yang baik atau yang tidak baik. Tapi kalau ahlu dzikir, mereka adalah hanya orang-orang yang baik, yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tanya kepada mereka, maka benar tanya kepada orang yang baik. في حديث استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك. ما هو القلب الذي يستفتى؟ القلب المنور. من تشاور؟ من تنور قلبه بالتقوى. ليس كل إنسان أحد يستفتي نفسه المظلمة فترديه في جهنم. لا، النفوس المطمئنة هذه التي تستفتى لأنها تهتدي إلى الحق وترشد إلى الصواب. Kemudian dari hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad bersabda, tanyalah hatimu ketika menghadapi sesuatu, walaupun orang ngomong ini, orang ngomong itu. Ini makna ketika tanya kepada hati yang apa yang bisa ditanya, yang bisa menjadikan sandaran.
bukan sembarangan hati, tapi hati yang telah diberikan cahaya ketakwaan, yang ada dalamnya cahaya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sudah istiqomah benar. Bukan sembarangan hati bisa kita jadikan rujukan. Kalau hatinya masih gelap, masih bingung, masih sesat, dijadikan sandaran untuk tanyanya, kita akhirnya malah jerumuskan ke neraka, naudzubillah min dzalik. Maka tanyalah, rujukan, musyawarahlah dengan orang-orang yang hatinya telah benar istiqomah, telah tumaninah, telah tenang. Jelas. Jelas, belum jelas. Jelas. Hat, siap. Yang tanya lagi. Apa? Tandiful qalb. Kaifiyah tandiful qalb, islahul qalb. القلب كما أن له أمراض. هذا القلب الظاهر هذا إذا عنده شرايين، عنده ضغط، تنقدارة، أو هذا مرض قلب، تروح عند الطبيب. وكذلك إذا أصيب بمرض الباطن من أمراض القلوب، العجب والكبر والرياء والسمعة والحسد والبغضة والشحنة، يذهب للطبيب. فإن لم يجد، هذا علم واجب تعلمه. طيب، فكيف نصفي قلوبنا؟ بأن نحلها بالأضداد. فأنت إذا اتصفت بالتواضع سلب عنك الكبر، إذا اتصفت بالإخلاص سلب عنك الرياء، وهكذا الأشياء بأضدادها. وجزا الله الإمام الغزالي خير الجزاء والإمام الحداد، فإن كتبهم من أراد الصفاء فليطالع تلك الكتب، كتب أهل الصفاء. Itu gimana cara membersihkan hati ya? Sebagaimana kalau kita tahu secara zahir saja, kadang hati ada penyakitnya, kadang ada kotor, ada penyakitnya, penyakit macam-macam yang menimpa hati. Atau kadang bahasa Arab itu juga goleb disebut juga jantung ada darah tinggi tadi disebutkan. Atau apapun, kemana kita kalau mau benar lagi, mau sehat lagi? Ke dokter, berobat kepada mereka. Begitu juga penyakit batin dalam hati kita. Kalau kita kepingin membersihkan, mensucikan lagi, benarkan lagi hati kita, maka cari dokternya, cari ulama biar kita bisa diobati benar kepada mereka. Kalau tidak ada mereka, maka sebenarnya bersihkan hati seperti ini itu harus kita cari, belajar ini termasuk ilmu yang penting yang harus untuk kita raih. Tapi kalau tidak dapat, maka kita berusaha untuk menghiasi lawan dari penyakit tersebut. Hiasi hatinya dengan lawannya. Kalau orang sudah bisa menghiasi hatinya dengan sifat tawadhu, rendah hati, rendah diri, maka otomatis dia sudah selamat dari sifat sombong. Kalau sudah menghiasi dirinya dengan sifat baik, secara otomatis lawannya yang merupakan penyakit kotoran bakal hilang. Makanya alhamdulillah banyak ulama nyebutkan dalam kitab-kitabnya mereka seperti Imam Ghazali, Imam Haddad nyebutkan tentang ini, kasus-kasus yang seperti ini untuk membersihkan hati kita. Maka kita baca buku mereka, kitab-kitab mereka, insyaallah hati kita juga jadi bersih. وهذا الذكر يساعدك في صفاء القلب. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت قبل صلاة الصبح 40 مرة، وذكر التوحيد في وقت السحر يصفي القلب ويملأه بالنور، وهو أن تقول لا إله إلا الله مع المد وسكون الهاء والنظر إلى الأعلى مع استحضار عظمة من توحده سبحانه وتعالى. ذاك يخرج من قلبك كل كدر ويملئه بالصفاء. Dan juga ada beberapa zikir yang disebutkan berfaedah untuk membersihkan hati juga. Di antaranya membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta setiap sebelum subuh 40 kali. Itu membersihkan hati. Kemudian di antaranya membaca zikir tauhid di waktu malam, di waktu sahur sambil membaca la ilaha illallah, dipanjangkan dan disukun hak terakhirnya sambil dia memandang ke atas sambil merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang baca seperti ini itu dibersihkan hatinya dan dipenuhi hatinya dengan cahaya. La ilaha illallah. أما كثير الآن ما يعرف حتى ينطق التهليل، يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذا ما هو تهليل. أو لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا ينطق بالها، هذا ليس بتهليل، هذا ما نعرفه إيش من نوع هذا، ليس بذكر ولا بتهليل.
ini ucapkan la ilaha illallah dengan benar. Kadang zaman sekarang sampai ucapkan tahlil la ilaha illallahnya aja tidak benar. Dia ngomong la ilaha illallah mungkin salah, tidak pakai panjang pendeknya, kadang la ilaha illallah tanpa ha. Ini dari mana? Saya tidak tahu yang seperti ini. Bahkan tahlilnya aja belum benar, ucap la ilaha illallahnya aja belum benar. لا إله حقق الهمزة لا إله إلا الله أما لا إله لا إله يحولها إلى ياء فليس بذلك لا إله إلا الله الله آخره هاء ولا بد تنطق الهاء فإنها من حروف الحلق لا إله إلا الله الله أما الله الله كما يفعل بعض أهل النشيد وأهل القصيد هذا ليس من ذكر الله. Maka yang jelas mengucapkannya la ilaha illallah, ditasdid dengan benar. Jangan la ilaha illallah. Akhirnya itu bukan illa tapi ilah. Maknanya jadi berubah. Atau dalam menyebutkan Allahnya, kadang tidak pakai hanya Allah Allah Allah, tapi Allah Allah. Sebagaimana orang biasanya kalau lagi qasidahan nyebutkannya Allah, ini bukan bahkan zikir aja bukan. Jelas. Ada pertanyaan lain atau cukup? Apa? Soal ada. أسئلة من أصحاب ما حكم بيتكوين ومن الأقسام بيتكوين Takrif Bitcoin kama aplikasi kita di Jawa Yastar saham في بلاي ستيشن mau PlayStation di aplikasi الآن Nastar koin kita koin Finet lakin fi ribih wa khusran ربح وهمي ولا ربح حقيقي؟ ana ma'arif aplikasi itu tamam wa fi ba'du soal tani Nastar saham aku sinaah kita kama yabi saham syarikatuh di Jawal mungkin Nastar wahid bil mi'ah persen hukmu la'anu mayat harbayan wadih jiddan lakin Nastar kama nusyarikum كل معاملة فيها غرر فيحرم الدخول فيها. Pertama tadi masalah Bitcoin, main saham segala macam. Tadi disebutkan dasarnya semua muamalah transaksi yang ada unsur tipu menipunya maka haram ikut masuk ke dalamnya. أما ما يفعل الآن في الابلكيشن هذه حق اللعبة هذه فإنها تشغل الناس عن طاعة الله وتبعدهم لهذا كل لعبة لا دخل فيها للعقل حرمها العلماء. Adapun kalau di aplikasi-aplikasi yang misalnya unsur permainan, akhirnya dia lupa kebanyakan main, jadi nyibukkan dia dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah main yang sampai bikin dia lalai kepada Allah, itu jangan masuk ke situ. وكل لعبة تشغلك عن واجب أو توقعك في حرام حرام. Dan bahkan setiap mainan yang bikin kita lalai dari yang wajib atau bikin kita terjerumus kepada perbuatan yang haram, makanya jadi haram. وكثير من الابلكيشن اللي انتشر الآن في النت كثير منه ظاهره لعب لكن باطنه تهديم للدين خصوصا في ألعاب الأطفال فإنهم يتعودون أشياء لا يعرفون حقيقتها وقد أسسها أعداء الإسلام لأن ينشأ الأطفال على التشكك في الدين وعلى عدم الاهتمام بأمر الدين. Bahkan kebanyakan permainan zaman sekarang, walaupun secara zahir kita ngelihatnya hanya game biasa, tapi pada dasarnya khususnya game-game anak-anak itu di situ kita tidak tahu, tapi sengaja dibikin oleh mereka untuk merusak kualitas agamanya, bikin mereka ragu dari agama mereka dengan jangka panjang mungkin. Tapi game-game seperti ini dibikin memang dengan program yang akhirnya bikin orang ragu kepada agamanya sendiri. فمن أحب نفسه وأحب أولاده فليبعدهم عن الجيم لأنه يسبب خلل في العقل والتشنج في الباطن وهم أكثر الأطفال نسيانا
وهم أصغر الأطفال عقولا هم الذين يشتغلون بالجيم من ظلمهم آباؤهم وأمهاتهم. Dan maka kalau kita sayang sama diri kita sendiri, sayang sama anak-anak kita, jauhkan anak-anak dari banyak main game kayak gini. Karena itu merusak, masukkan penyakit, kerusakan dalam akalnya seorang. Sampai disebutkan anak-anak yang paling banyak lupanya, akalnya tidak berkembang dengan baik, mereka anak-anak yang banyak main game kayak gini. Maka siapa yang salah kayak gini? Siapa yang zalim? Ya orang tuanya, karena membiarkan anaknya kayak gitu. Jelas. هذا فطري. أيام الانتخابات هذه المرشحين رئاسة هم يقيمون برنامج اسمه مولد نبي يجذب الناس للحضور. كيف حكم الحضور؟ يحضر الناس على نياتهم، فمن لا نية له هذا المجلس فيه إثم وفيه نفع، وإثمه أكثر من نفعه، فإذا قست المنافع فالأولى تركه، لكن لا نحكم على أحد لأن هذه الأمور ببواطنها، نقول هذا حضر والنية وكذا، الله أعلم، هذا حضر وهذا حضر، إيش نية كل واحد ما ندري. نعم، لكن الواحد لا عبرة بهذه الاجتماعات إن كان محب للوطن ومخلص للوطن فيختار من يصلح للوطن، سواء انتخابات رئاسية، سواء انتخابات قنبورية أو قنب النور أو أباباتية أو غير ذلك، فهذا الإخلاص مع الوطن، لا أن ينتخب من يعطيه المؤونة أو النفقة أو العطاء فيكون خائن للوطن، وإن نادى بأعلى صوته يا للوطن يا للوطن. Ini tadi pertanyaannya gimana di musim pemilu kayak gini kalau ada calon-calon yang bahkan mungkin bukan hanya sekedar ngasih-ngasih biar dipilih, tapi bikin acara-acara yang hadirkan biar orang-orang hadir, bikin acara-acara sifatnya maulid apa gimana hukum hadirnya. Kalau masalah hadir di acara seperti kayak gini, katanya masing-masing tergantung niatnya. Walaupun majelis kumpulan itu bisa jadi kumpulan baik, kumpulan jelek. Selagi kumpulannya banyak jeleknya, ya hindari tidak hadir kumpulan tersebut. Tapi kalau kumpulan seimbang pun antara jelek dengan baiknya, maka hindari. Tapi kalau kumpulan baik tergantung niatnya. Yang ini hadir untuk apa? Yang ini masing-masing niatnya yang menentukan hasil daripada dia hadir di majelis tersebut. Adapun kepedulian tentang memilih, coblos, apapun pemilunya, tentang presiden, gubernur, bupati, semuanya itu juga bentuk kepedulian kepada negara, bentuk kepedulian kepada lingkungan kita. Bukan hanya sekedar kita ngambil orang yang ngasih, orang yang bagi-bagi kita ngambil, tapi dia sebenarnya tidak berkualitas untuk duduk di kursi tersebut, tapi asal dikasih aja, berarti dia sudah khianat sendiri kepada negaranya, dia khianat sendiri kepada lingkungannya, walaupun dia sambil jerit-jerit ngomong ya ahlal watan, ya ahlal watan. Ayo Zan, si soal. Ada. Barang-barang di Indonesia yang para Israel yang katanya sudah diboikot, yang harusnya jangan diperjualbelikan, maka kita jangan kita beli. Itu misalkan kita lupa membelinya, seperti kayak bumbu apa sabun, misalkan merek Molto apa Royco kayak gitu kan, katanya barang Israel ya. Kalau misalnya sampai kita kebeli tapi sekarang kita lupa, nggak hafal satu persatu lah barang-barang itu hukumnya gimana? Hukum Asia Israeli kita, sana Israeli mamnu boikot. كيف لو ناسي أو لا نعرف نستر هذا؟ من يعرف ومن لا يعرف ما عليه شيء، من يعرف كان ذاكرا عارفا هذا الذي يخاطب، أما جاهلا ناسيا هذا لا يخاطب بشيء أصلا. نعم، فإن هذا المقاطعة لهذه المنتجات هي أقل شيء يساعد به اليوم الرعية المقيدة إخوانهم أهل فلسطين، وبالدعاء في أوقات الإجابة، هذا أقل ما نستطيعه مع إخواننا الفلسطينيين، فلا نبخل عليهم حتى بهذه المساعدة. Ini tadi pertama bentuk boikotnya dulu. Boikot adalah minimal andilnya kita untuk bantu mereka.
mungkin kita tidak bisa apa-apa, cuma biar tidak ikut andil ya kita tidak beli, tapi tetap doakan mereka. Nah ini minimal yang bisa kita lakukan. Adapun kalau lupa beli, dia tidak tahu ini ternyata tidak Israel terus dia beli. Kalau lupa sama tidak tahu, ya ini bukan yang dituju, atau maksudnya tidak masalah di sini. Tapi orang yang sudah tahu ini, itu bentuk kepedulian kita seminimal mungkin yang bisa kita lakukan dengan doakan, atau mungkinnya dengan cara tidak membeli produk-produk yang pro kepada mereka. Jelas. Ya kalau lupa sama tidak tahu, maka tidak. خلاص الجواب كامل ما عاد يحتاج. خلاص أعطاك الجواب. Kalau tadi jawabannya ya, kalau dia tahu terus sengaja beli, ya itu berarti dia tidak adil kepedulian sama sekali. Tapi kalau dia tidak tahu sama lupa, ya memang sudah tidak jadi masalah. Namanya lupa sama tidak tahu. هذا خبط رماد. أثم عليه عاملة إذا اشترى أثم عليه ولا إذا عرفنا نعم Makrifah. نعم لأنه هذا معلنين في إعلاناتهم أنهم يساهمون في مساعدة أعداء الإسلام أهل الحرب، فكل ريال منك يساهم ولو ريال واحد ساعته، كما أنك الكلمة الواحدة إذا ساعدت بها أو شطر كلمة تكون شريك، كذلك في المال تكون شريك. Adapun kalau sudah tahu tetap dia beli, maka ini dilarang. Berdosa tadi tanya ke berdosa enggak? Ya berdosa dilarang. Karena walaupun sedikit cuma seperak, tapi kita ikut andil. Ketika dia sudah terang-terangan mengiklan dia pro ke Israel, kemudian kita beli sehingga ada andilnya walaupun cuma seperak, tetap dilarang. Sebagaimana ketika Nabi Muhammad sebutkan andil setengah kata di dalam perbuatan dolim, dia ikut serta juga, ikut masuk juga. Begitu juga walaupun duit seperak 2 perak. jelas. ما حكم أبليكاسي القرآن في جوالات؟ حكم أبليكاسي القرآن في الجوال عندما يفتح وضوء. كيفية السؤال حقك كيفية حمله من غير وضوء، هذا سؤالك. بيفتح بيغلق، هذا السؤال. السؤال أبليكاشي القرآن العظيم في الجوال أجوز لور بياسا. جميل. نعم. هل يجوز حمله من غير طهارة؟ نعم، إلا إذا كان مفتوحا وقصدت القرآن فحينئذ لا يجوز حمله وإلا على طهارة. أما مغلق فلك حمله لأنك لا تقصد القرآن إنما تقصد حمل الجوال. Ini tadi pertanyaan lagi masalah aplikasi Quran. Kalau aplikasinya Masya Allah ini bagus, di HP ada aplikasi Quran istimewa. Tapi masalah hukumnya sekarang gimana bawa-bawanya? Ada wudhu, tidak ada wudhu. Gimana ini bawa-bawanya? Ketika HP-nya tidak kebuka aplikasi Qurannya maka tidak masalah. Tapi kalau lagi kebuka aplikasi Qurannya, dia bertujuan untuk baca Quran, maka hukum membawanya pun harus ada wudhu dan segala macam. Tapi kalau lagi ketutup aplikasinya, maka tidak masalah. خلاص cukup. Cukup. هذا أحمد. Tanya. يا أخي الله يختم خير. علمنا ما جهلنا وبقينا العمل بما علمنا، زينا خلاص بما علمنا وبما عملنا يا رب العالمين، ويوفقنا لتعلم العلم النافع ويجعلنا وياك من أجل رجالة النبي محمد المحيين لسنة النبي محمد في كل حين وكل أوان وكل مكان. يا حي يا قيوم يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، أعمر بيوتنا ومساجدنا ومعاهدنا بالعلوم النافعة واجعلها مستقرا للعلوم النافعة، واجعل أرباب العلوم النافعة أولادنا أحباب الأصوات وطلبنا يا رب العالمين، واكفنا من شر المؤمنين من قريب أو بعيد، واصلح الإمام الأمة والراعي والرعية، واطفئ نيران الفتن ما ظهر منها وبطن، وأصلحنا اللهم واجعلنا صالحين وخلقنا بأخلاق الصالحين، وحببنا للصالح وحبب إلينا الصالحين، وابعد عنا كل خلق حميد كريم. يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالاستقامة وأعذنا من وجبات الندامة يوم القيامة يا رب العالمين. استجب دعانا ولا تخيب رجانا إنك على كل شيء قدير والإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة وإلى حضرة ولا الضالين آمين. أعطينا الإجازة. الإجازة. ماشي من الإجازة. على كيفكم. الإجازة. الإجازة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن صحت الإجازة أجزناكم من أوراد ساداتنا على أبي فراس والإمام العطاس وراتب الإمام الحداد، في ورد مولانا فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم، وفي صلاة التاج مولانا فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم. وأجزناكم في اسم الله اللطيف 199 مرة بعد كل فريضة للطف في جميع الأمور. وأجزناكم في هذه الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة 100 مرة، وفي بقية الليالي 10 مرات. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. وأجزناكم في هذا المسجد تعملون إن شاء الله مجلس بشائر الخيرات في صلاة على سيد السادات لقضاء الحاجات. إن صحت الإجازة فقد أجزناكم في هذه الصلوات وهذه الأذكار. قبلنا الإجازة. الله يجعلها.